ينبغي أن نعلم أن بين المؤمن وبين الكفر شيء واحد، ترك الصلاة. بس مو معناتها إذا ترك الصلاة صار كافر، لا، صار ماشي في طريق الكفر. إذا تم بهذا الشكل، تم بهذا الشكل، تم بهذا الشكل. Penting kita ketahui, sesungguhnya di antara orang beriman dan kekufuran terdapat satu perkara, yaitu meninggalkan sholat. Tetapi bukan berarti jika seseorang yang meninggalkan sholat langsung menjadi kafir. Tidak. Jadi hidup menuju jalan kekufuran, jika hal itu terus dilakukan dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini. يخشى عليه عند الموت أن يموت وقد سلب منه إيمانه. هلا نحن ما بنقدر نقول عن تارك الصلاة كافر أبدا. Dikhawatirkan dia mati dalam keadaan dicopot keimanannya. Apakah kita tahu orang yang meninggalkan sholat itu kafir selamanya? المذاهب الثلاثة، الشافعي، الإمام مالك، والإمام أبو حنيفة، وأحد رأيين للإمام أحمد أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر. Madhab yang tiga, yaitu madhab Syafi'i, Hanafi, dan juga Maliki, dan salah satu pandangan yang disandarkan kepada Imam Ahmad bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak dianggap kafir. لكن تارك الصلاة جحودا طبعا يكفر. الذي يجحد حتى لو صلى صلاته مقبولة يكفر. Akan tetapi, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari secara tabiat, dia dianggap kafir, yaitu orang yang mengingkari, sehingga apabila dia sholatnya diterima, dia tetap kafir. الجحود شيء والكسل شيء. فإذا الجمهور أكاد أقول الإجماع على أن تارك الصلاة كسلا إهمالا هكذا لا يكفر. Pengingkaran adalah satu perkara dan malas juga satu perkara, benar seperti itu. Maka sebab itu, jumhur ulama hampir bisa dikatakan ijma atau sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas dan juga lalai, bukan karena mengingkari kewajiban, ia tidak dihukumi kafir. لكن طيب كيف النبي هيك قال؟ معنى ذلك لو أن زيدا من الناس دائما مهمل صلاته، مهمل، هل هو مسلم؟ Bagaimana Nabi menggambarkan hal itu? Seandainya Zaid seseorang yang selalu melalaikan sholatnya, melalaikan, apakah dia masih dianggap seorang muslim? لكن العبرة وين؟ بالخواتيم. لك العبرة بالخاتمة. إذا وقع هذا الإنسان في سياق الموت، وقع في سكرات الموت. Namun ibrohnya di mana? Ibrohnya ada pada penutup atau akhir kehidupannya. Ketika seseorang telah memasuki saat-saat menjelang kematian dan berada dalam sakaratul maut. حالته السابقة الظلام الذي هيمن على قلبه من خلال السنوات التي مرت وهو معرض يجعل بينه وبين كلمة لا إله إلا الله حجاب. Keadaan sebelumnya yaitu kegelapan yang menguasai hatinya selama bertahun-tahun, karena dia terus berpaling yang menjadikannya di antaranya dan di antara kalimat thayyibah la ilaha illallah
atau hijab penghalang. حجاب. والشيطان في تلك الساعة يسلك المسلك الأخير، يعني الشيطان بيقول لحاله هلا هي الساعة أنا يا أما بكسب هذا الإنسان أو بيكون كل جهودي راحت سدى. Dan syaitan pada saat itu menempuh jalan terakhirnya dengan berkata pada dirinya, sekarang adalah saatnya aku bisa menenangkan manusia dan semua usahaku sia-sia. فالشيطان في تلك الساعة يغوي ويغري، هذا ينبغي أن نعلم. طيب ما كان في له يعني حراسي، ما كان في له حماية، ما كان في له زوادي، ما كان له زاد. نعم، شو اللي بده يحرسه من سوء الخاتمة؟ ما في. Maka syaitan pada saat itu menggoda dan juga merayu. Hal ini penting kita ketahui. Jika seseorang tidak memiliki penjagaan, tidak memiliki perlindungan, tidak memiliki bekal, tidak memiliki persiapan, maka apa yang bisa menjaga atau melindunginya dari su'ul khotimah? فيموت وقد سلب منه الإيمان. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام. نعم. Maka dia bisa mati dalam keadaan iman dicabut darinya. Inilah makna dari sabda Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. الحبل الذي تتمسك به الآن حتى تضمن لنفسك النجاة ما هو؟ أهم شيء الصلاة. الصلاة. حافظت على الصلاة، كل المسائل الثانية بسيطة. ضيعت الصلاة، كل ما قد فعلته لا قيمة له بعد ذلك. Tali yang harus kau pegang sekarang untuk menjamin keselamatan bagi dirimu yaitu mendirikan sholat. Apabila engkau menjaga sholatmu, maka seluruh persoalan akan dimudahkan. Namun apabila engkau menyia-nyiakan sholat, maka semua atau segala sesuatu yang engkau kerjakan tidak akan ada nilainya setelah itu. هذا ما أوضحه لنا رسول الله، وهذا ما ينبهنا إليه كتاب الله عز وجل. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada kami, dan inilah yang Kitabullah ingatkan kepada kita.